ko na ito, ganda-ganda ito. Personal nga gisusi ni City Councilor Josie Mary Boss J.M. Relampagos ang bagong nauman nga construction of renovation sa daycare center sa Barangay Santa Cruz. Usa ka proyekto nga mitubag sa dugay na nga ginahandom sa maong barangay. Alang sa pagtiles sa salog, usa ka mas presentable, limpyo ug functional nga kusina para sa mga bata ug magtutudlo. Isip chairman sa Committee on Education ug Committee on Social Services, aktibong nagkig-koordinar si Konsehal Relampagos sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron matakadayon ang panginahanglan sa barangay. Ang proyekto nahimong posible tungod sa panagtambayayong sa City Mayor's Office ubos sa pagnumala ni City Mayor Jose E. Relampagos ug sa City Public Employment Service Office nga gipamuluhan ni PESO Manager Cheryl B. Espinosa ug sa Barangay Santa Cruz ubos sa liderato ni Cap Algertaran. Ang maong renovation nahimo pinaagi sa Community Skills Training and Livelihood Entrepreneurship Program kabahin sa implementasyon sa Skills Training Ordinance nga nagtanyag og libre nga skills training ug panginabuhian alang sa mga panabuhan labi na sa kabatan-unan ug sa walay trabaho. Sa pag-abot na mo diri sa barangay, ang ilang daycare center, makita nato ang kitchen nila nga. Although naa sila kitchen, pero dili pa gyud siya ana ka well-established kay tungod kay amakan siya and kanang maglisod po sila kay usahay, kumudako ang tubig, maabot sa baha. And so, with the help of our training, amo siyang gipadindot, gitiles ang salog, tapos ang kitchen, ki-renovate, buhatan gyud siya og bag-o nga kitchen, then gitiles food, and etc. So, all in all, makita nato nga dako og kausaban ang nahitabo diri sa daycare center because of the C-STEP program. Gipakita sa proyekto nga ang programa dili lamang nagtudlo og skills, kundi naghatag usab og aktual nga benepisyo sa komunidad, pinaagi sa makita ug magamit nga outputs. Dako kayo mong pasalamat sa PESO office, sa mga staff, sa mga trainee, wherein nahuman jud ang project na wow kaayo, makahappy kaayo niya. Labi na jud sa LGU Panabo, headed by Mayor Jory Lampagos o kay Boss GM, nga niyan jud karon. Mapasalamaton kaayo mi kay happy na kaayo ako mga parents, labi na jud ang mga kabataan sa amo ang daycare center. Gisiguro sa lokal nga panggamhanan sa Panabo nga padayon ng paghatag og maayong serbisyo o programang makapalambo sa komunidad. Human sa Barangay Buenavista ug Santa Cruz, musunod usab ang Barangay Mabunaw sa implementasyon sa maong programa. Kauban sa kamera si Francis Paculanang, Louie Panagsagan ug Michelle Gentiles, kini si Team Acevedo gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.